My name is Satya Indrasari. I am from IKLES. I will translate answer from Prima about COVID-19. Hai, nama saya Prima Butrianska dan saya dari kelas E. Hari ini saya akan menjawab semua pertanyaan tentang COVID-19. Coronavirus is a collection of viruses that can infect the respiratory system. In many cases, this virus only causes mild respiratory infections, such as flu. However, this virus can also cause severe respiratory infections, such as lung infections, pneumonia. In addition to the SARS-CoV-2 virus or coronavirus, viruses that are also included in this group are the viruses that cause severe acute respiratory syndrome (SARS) and the virus that cause middle S respiratory syndrome (MERS). Although caused by viruses from the same group, namely coronavirus, COVID-19 has some difference with SARS and MERS, including in terms of the speed of spread and severity of symptoms. This virus was first discovered in the city of Wuhan, China at the end of December 2019 and spread very quickly and has spread to almost all countries, including Indonesia, in just a few months. This makes some countries implement policies to impose lockdowns in order to prevent the spread of coronavirus. In Indonesia, a large-scale social restriction (PSBB) policy was put in place to reduce the spread of this virus. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah SARS dan MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 dan menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran coronavirus di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekankan penyebaran virus ini. The initial symptom of coronavirus infection or COVID-19 can resemble flu symptoms, namely fever, runny nose, dry cough, sore throat, and headache. After that, the symptom can disappear and heal or even aggravate. Patients with severe symptoms can experience high fever, cough with phlegm, and even bleeding, shortness of breath, and chest pain. These symptoms appear when the body reacts against the coronavirus. The symptoms of COVID-19 generally appear within 2 days until 2 weeks after the patient is exposed to the coronavirus. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, dan sakit tenggorokan, serta sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk bertahap, serta berdarah, serta sesak nafas dan nyeri dada. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona.
Immediately do independent isolation if you experience symptoms of coronavirus infection COVID-19 as mentioned above, especially if in the last 2 weeks you are in an area that has cases of COVID-19 or contact with sufferers of COVID-19. After that, contact the COVID-19 hotline to get further directions. If you might be exposed to the coronavirus but don't experience any symptoms, you don't need to go to the hospital. Just stay at home for 14 days and limit contact with others. If symptoms appear, then do isolation independently and ask your doctor by telephone or application about what action you need to take and what medications you need to take. If you need a direct examination by a doctor, do not go directly to the hospital because that will increase your risk of contracting or transmitting the coronavirus to others. Nah, segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona COVID-19 seperti yang telah disebutkan di atas. Terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, hubungi hotline COVID-19 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila Anda mungkin terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang perlu Anda lakukan dan obat apa yang perlu Anda konsumsi. Bila Anda memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter, jangan langsung ke rumah sakit karena itu akan meningkatkan risiko Anda tertular atau menularkan virus corona ke orang lain. This virus can affect anyone, whether babies, children, adults, the elderly, pregnant women, and nursing mother. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. For your attention, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.